آج کے فنی لطیفے۔ ڈاکٹر بولا تمہاری طبیعت کیسے خراب ہوئی؟ مریض بولا بیوی میکے جانے والی تھی، خوشی میں ناچ رہا تھا، پیر پھسل گیا۔ استاد بولا تم نے امتحان میں اتنے کم نمبر کیوں لیے؟ طالب علم بولا کیونکہ نمبر زیادہ تھے ہی نہیں۔ پٹھان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر گیا اور آہستہ سے بولا میرے دل میں ایک بات ہے مگر کہتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ لڑکی بولی کہہ بھی دو نا پلیز۔ پٹھان بولا تمہارے پاس نسوار ہے؟ ایک میراثی نے خون کی ایک بوتل عطیہ کی اور بیہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اپنے میں سے 6 بوتلیں لگائیں تو اسے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی بولا مولا خوش رکھے، جے اور بوتل چاہیے ہوئے تے بے شک کڈ لو۔ جب کسی کا برا وقت آتا ہے تو اس کے سارے دوست اور گھر والے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو کسی کی شادی کی فوٹوز دیکھ لیں۔ ایک عورت موٹی عورت سے کہنے لگی تمہیں کبھی اپنے موٹاپے کا احساس ہوا ہے؟ موٹی عورت بولی ہاں، جب دھوبی نے مجھے میرے کپڑے واپس دیتے ہوئے کہا کہ باجی ہم تمبو نہیں دھوتے۔ ایک امریکن عورت، ایک جاپانی عورت، ایک پاکستانی عورت دریا کی سیر کر رہی تھیں۔ ایک جن آیا اور بولا تم سب باری باری کوئی چیز دریا میں پھینکو، اگر میں نے وہ چیز ڈھونڈ لی تو میں اس عورت کو کھا جاؤں گا، اور اگر میں وہ چیز نہ ڈھونڈ سکا تو اس عورت کا غلام بن جاؤں گا۔ امریکن عورت نے موبائل کا میموری کارڈ دریا میں پھینکا۔ جن 1 منٹ میں میموری کارڈ تلاش کر کے لے آیا اور امریکن عورت کو کھا گیا۔ اس کے بعد جاپانی عورت نے ایک سوئی دریا میں پھینکی۔ جن وہ سوئی بھی 1 منٹ میں ڈھونڈ کے لے آیا اور جاپانی عورت کو ہڑپ کر گیا۔ اب پاکستانی عورت کی باری تھی۔ محترمہ نے ڈسپرین کی گولی دریا میں پھینکی۔ پورے 5 گھنٹے تک پانی میں گھومنے کے بعد بھی جب جن واپس ناکام آیا تو پاکستانی عورت نے جن کو کہا کہ جلدی کر، گھر میں تمہارے کرنے کے بڑے کام پڑے ہیں۔ اب بھی جن کبھی کبھی چھٹی لے کر دریا پر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو پاکستانی عورت نے دریا میں پھینکی تھی اور مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ بیوی بولی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شوہر بولا قسم سے دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں فریم میں لگا کر رکھ دوں۔ بیوی خوش ہو کر بولی واقعی؟ شوہر بولا ہاں، تاکہ چڑیلوں کو دور رکھنے کا کام آئے۔ شوہر بولا تم ہر وقت مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہو؟ بیوی بولی کیونکہ تمہاری غلطیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔
शौहर बोला, अच्छा चलो फिर तुम्हारी तरह कुछ नई नई गलतियां करता हूँ। आदमी बैंक में शोर मचाने लगा, मेरा पैसा वापस दो। मैनेजर बोला, भाई तुम्हारे अकाउंट में तो 1 रुपया भी नहीं है। आदमी बोला, तो फिर तुमने मेरा अकाउंट क्यों खोल रखा है? बंद करो फौरन। डॉक्टर बोला, तुम्हारे दांत इतने खराब क्यों हैं? मरीज बोला, क्योंकि बीवी को हंसाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। शौहर बीवी से बोला, आज खाने में क्या बनाया? बीवी बोली, जो भी होगा प्यार से खाना। शौहर बोला, हाँ हाँ, जहर भी होगा तो मुस्कुरा कर खाऊंगा। डॉक्टर बोला, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? मरीज बोला, डॉक्टर साहब नींद तो आती है लेकिन बीवी जागने नहीं देती। उस्ताद बोला, बेवकूफ और ज़हीन में क्या फ़र्क है? तालिब इल्म बोला, जो इम्तिहान में खुद लिखे वो ज़हीन और जो नकल करे वो बेवकूफ़। उस्ताद बोला, फिर तुमने क्यों नकल की? तालिब इल्म बोला, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देने गया। गर्लफ्रेंड बोली, तुम्हारे पास अक्ल है? लड़का बोला, नहीं, सिर्फ ये फूल है। उस्ताद बोला, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? तालिब इल्म बोला, बीवी का। मैं नाराज हूँ कहना। लड़का बोला, मैं तुम्हें बहुत याद आता हूँ। लड़की बोली, हाँ। लड़का बोला, कब? लड़की बोली, जब बैलेंस खत्म हो जाता है। लड़की ने पिक्चर अपलोड की और साथ में लिखा, मैं कैसी लग रही हूँ? पठान बोला, तेरे बाप ने तुझे 30 से 40 हज़ार का मोबाइल खरीद कर दिया तो 500 का शीशा भी घर लगाया होगा। उसमें देख, हमसे क्या पूछती हो? बीवी को कभी भी फुल मुतमीन नहीं किया जा सकता। अगर आप उसके लिए बैंक भी लूट लें फिर भी वो शिकवा करेगी कि यूबीएल क्यों लूटा, एमसीबी लूटना था। हवाई जहाज रनवे पर चल रहा था। पठान भागता हुआ पायलट के पास आया और पायलट को जोर से थप्पड़ मारा और बोला, कमीने, मुझे देर हो रही है और तू जहाज सड़कों सड़की लेकर जा रहा है।